बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामा है और मैं आपकी मदद करता हूँ शुगर को कंट्रोल करने में। आई एम सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं जो कि है डायबिटीज़ और जहनी कनेक्शन, यानी ज़ियाबीतस का आपके जहन के साथ क्या ताल्लुक है और आपका जहन किस तरह मुतासिर हो सकता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी यूजुअल टॉपिक से हटके है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। और आखिर में मैं 3 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आपका जहनी तनाव कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज़ियाबीतस और जहनी तनाव का आपस के अंदर ताल्लुक क्या है। हालांकि देखा जाए तो डायबिटीज़ एक जिस्मानी बीमारी है और जहनी बीमारी तो नहीं है। ऐसा क्या होता है कि पेशेंट है वो जहनी दबाव का शिकार हो जाता है। तो अगर आप खुद कंडीशन से गुजर रहे हैं या आपका कोई प्यारा इस कंडीशन से गुजर रहा है, आपके वालिद हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपका कोई बहन भाई हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है। अगर आप देखें कि आपको मुसलसल दवाइयां लेनी पड़े, एक गोली लेनी पड़े, फिर 2 लेनी पड़े, फिर 3 हो जाए, फिर आखिर में इंसुलिन हो जाए, आप अपनी पसंदीदा चीजें ना खा सकें, आपको दिन में 2 से 3 मरतबा अपनी उंगली के ऊपर नीडल लगानी पड़े ताकि आप शुगर चेक करें, उसको नोट करना पड़े, तो आप भी परेशान होंगे। और अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में पहुंच सकते हैं। तहकीक हमें ये बताती है, रिसर्च हमें ये बताती है कि ज़ियाबीतस के पेशेंट्स के अंदर जो डिप्रेशन की शरह है वो 2 गुना ज़्यादा है बनिस्बतन दूसरे लोगों के। क्योंकि अगर देखें, अगर आपको ये सब खुद झेलना पड़े, महसूस करना पड़े, तो आप भी परेशान होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो जितने भी पेशेंट हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज अ डॉक्टर, एज अ डाइटिशियन, कि हम मरीज़ों की ज़हनी जो हेल्थ है उसको भी देखें। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आप मरीज़ हैं, कि आप अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने साइकोलॉजिस्ट को बताएं, अपने डाइटिशियन को बताएं, ताकि वो इस अमल को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। अच्छा, जहनी तनाव के बारे में तो हमने बात कर ली। तो जहनी तनाव का असर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब जैसे कागज जल जाता है, तो इंसान जल तो नहीं सकता लेकिन थक जाता है। तो शुगर की बीमारी आपको जहनी थकावट की तरफ लेके जाती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर इंसुलिन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खा पा रहे। एक वक्त ऐसा आता है, अगर आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो तो आप जहनी तौर पर थक जाते हैं और आप किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए आप कहते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, और आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आपकी शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये खदशा है कि आपको ज़ियाबीतस की पेचीदगियाँ हो जाएँ, इसका की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर पेचीदगियाँ हों तो आपका दिल मुतासिर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका दिमाग मुतासिर हो सकता है, आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ पर हम जिस्मानी चीज़ों को देख रहे हैं वहाँ पर जहनी जो तनाव है उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था, मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप अपने किसी चाहने वाले को, अगर आप खुद शुगर का शिकार हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक ब्लड शुगर जर्नल बनाएं। जर्नल एक ऐसा ही है जैसे कि आप पिछले ज़मानों में डायरी लिखा करते थे, तो आप एक डायरी बना सकते हैं, आप एक जर्नल बना सकते हैं जिसके अंदर ना सिर्फ आप अपनी शुगर की जो लेवल्स हैं वो लिख सकते हैं, उसके साथ साथ आपने क्या ग़िज़ा खाई उसको आप नोट कर सकते हैं। और आप जब अपनी ग़िज़ा क्या खा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट यानी उसका क्या नतीजा निकल रहा है आपकी ब्लड शुगर पर, वो लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि क्या खाने से आपकी शुगर बढ़ रही है और क्या खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ रही, अगर आप खुद ये सब कर रहे हैं तो। और इसके साथ साथ ज़रूर लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चीज़ खाने से आपका दिन कैसा गुजरा, क्या चीज़ करने से आपका दिन कैसा गुजरा, आपकी वर्जिश आपने की तो आपके जहन के ऊपर कैसा आपने फील किया, आपने कौन सा ऐसा खाना खाया जिस दिन आपकी शुगर कंट्रोल रही तो आपने कैसा महसूस किया, जिस दिन कंट्रोल नहीं रही। ये तमाम चीज़ें लिखने से आप अपने आप को शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा केपेबल बना लेंगे। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा क्या खाने से शुगर बढ़ती है। जिस दिन मैंने वर्जिश की तो उस दिन मेरी शुगर कैसी रही, जिस दिन मैंने वर्जिश नहीं की उस दिन किस तरह मेरी शुगर पे इम्पैक्ट आया। और अल्टीमेटली आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेंगे
آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے ورزش کون سی کرنی ہے، اور آپ اپنے جسم کو بہترین طریقے سے جان پائیں گے۔ دوسری ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا، کچھ چیزیں اپنی غذا کے اندر شامل کریں جو کہ اومیگا 3، میگنیشیم اور فائبر سے رچ ہیں۔ میگنیشیم، اومیگا 3 اور فائبر، یہ تمام چیزیں نہ صرف آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی، بلکہ آپ کی ذہنی ہیلتھ کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو کس میں مل سکتی ہیں؟ السی، پالک، بادام، یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس طرح آپ سپلیمنٹیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ میگنیشیم کی سپلیمنٹیشن کا ایک بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہے شوگر کے کنٹرول کے اندر، اومیگا 3 کا بہت زیادہ۔ اومیگا 3 آپ کا جتنے بھی اچھے آئلز ہیں، اومیگا 3 رچ آلیو آئل ہیں، آپ نیچرل آئلز ہیں، اسی طرح فش کے اندر بہت اچھی کوانٹٹی کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جس کے اندر نٹس کے اندر، سیڈز کے اندر یہ بہت اچھی طرح پایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اپنی غذا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میگنیشیم کے سپلیمنٹس اور اومیگا 3 سپلیمنٹس آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو شوگر کنٹرول کرنے میں مدد کریں گی۔ شوگر کنٹرول ہوگی تو آپ کا ذہنی تناؤ بھی بہتر ہوگا۔ تیسری ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ کوئی سپورٹ گروپ جوائن کر لیں یا پروفیشنل رہنمائی حاصل کریں۔ اگر آپ کسی پروفیشنل کی مدد لے سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایک سپرویژن کے اندر بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں، یا کوئی ایسا گروپ جوائن کر لیں، سپورٹ گروپ۔ یہاں پاکستان کے اندر اس کا ٹرینڈ کافی کم ہے، لیکن باہر کے ممالک کے اندر ڈائبٹیز کنٹرول گروپ ہوتے ہیں یا سپورٹ گروپ ہوتے ہیں، جہاں پر جتنے بھی شوگر والے مریض ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہر کسی کو فائدہ مند لگتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ایک سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے کہ ہم اس بیماری میں اکیلے نہیں ہیں اور ہم مل کر انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے دیکھیں گے۔ اور وہ جو کنٹرول گروپس ہوتے ہیں، پروفیشنل گروپس ہوتے ہیں، ان کے اندر رہنمائی، پروفیشنل رہنمائی بھی شامل ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی، ہمارا بھی ایک سپورٹ گروپ ہے، ہم پروفیشنل رہنمائی بھی دیتے ہیں، پرسنل رہنمائی بھی دیتے ہیں، اور ہم نے بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو ڈائبٹیز جن کی مینیج کی ہے اور الحمدللہ ایک نارمل لائف سٹائل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مایوس ہو چکے تھے کہ کبھی بھی صحیح طریقے سے چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ خود کوشش کرتے ہیں، سم ٹائم کچھ لوگ تو اتنی ول پاور ہوتی ہے کہ وہ خود چیزیں مینیج کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، مشکل ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اسی طرح جب آپ بڑے بھی ہو جائیں تب بھی ہر انسان کا جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا ورکنگ سسٹم ہے، ہم گروپ سسٹم کے اندر بھی کام کرتے ہیں، اور انڈیویجول بھی ڈائٹیشنز اور ڈاکٹرز آپ کی سپرویژن کرتے ہیں اور آپ کا ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ 3 مہینے سے 6 مہینے تک کے کنٹرول گروپس ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہمارا گروپ جوائن کریں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی جو میڈیکیشن ہے وہ آپ کے ڈاکٹر کے مشورے سے چینج ہو۔ اگر آپ کا کوئی ڈائٹ پلان ہے تو آپ کے ڈائٹیشن کے مشورے سے چینج ہو۔ اگر آپ میں ول پاور ہے تو آپ خود بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی پروفیشنل جو کہ کوالیفائڈ ہے اس کی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ آپ کی زندگی کے اندر کتنا پازیٹیو چینج لے کے آئے گی، اور آپ کو ان غلطیوں کا احساس ہوگا جن کی وجہ سے آپ پہلے اپنی ڈائبٹیز کو یا شوگر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک شیئر کریں گے جن کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہو، کوئی بھی سوال ہو، آپ ضرور میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔